안녕하십니까. 반갑습니다. 북한 개방방송의 오픈호 선교사입니다. Здравствуйте! Рад встрече! Я миссионер, открывающий открытые вещания Северной Кореи. 북한 백성을 살리는 길은 중국처럼 개방하는 것입니다. 동북아 평화도 북한을 개방하면 됩니다. Чтобы спасти севернокорейский народ, нужно открыться как Китай. Мир в Северо-Восточной Азии так полагает открытие Северной Кореи. 이 주제는 소영성 목사님의 복음을 통하여 생명으로라는 책을 내용을 발췌하여 유튜브 방송을 합니다. Эта тема транслируется на Ютубе на основе отрывков из книги пастора Со Хён Сопа «Книга к жизни через Евангелие». 18번째 시간으로 구원, 복음을 통하여 영생을 얻다라는 말씀으로 증거합니다. В 18-м свидетельстве я буду говорить на тему «Спасение, жизнь вечная через Евангелие». 모든 종교는 인간의 구원에 그 목적을 둡니다. 그러나 기독교 구원의 의미는 다릅니다. Все религии нацелены на спасение человека, однако смысл спасения в христианстве иной. 대부분의 종교는 영적으로 보이지 않는 존재들과 관계에 참여하여 그로부터 도움을 받기를 열망합니다. Большинство религий вступают в духовные отношения с невидимыми существами и стремятся получить от них помощь. 그리고 그러한 경험을 하게 해주는 대상을 신으로 믿습니다. И я верю, что Бог – это объект, допускающий такие переживания. 우리가 믿는 기독교 신앙이 만일 신성한 감정이나 의미나 능력만을 추구한다면 여타 다른 종교와 다를 바 없습니다. Наша христианская вера ничем не отличается от любой другой религии, если она преследует только божественные чувства, смысл или силу. 여타 종교의 구원과 기독교의 구원은 완전히 차원이 다릅니다. Спасение в других религиях и спасение в христианстве находятся на совершенно других уровнях. 기독교의 진리는 고통을 경감시키거나 고통에서 건져주는 종교가 아니라 그 고통을 받아들여 그리스도와 함께 십자가에서 죽는 진리라고 할 수 있습니다. Истинное христианство – это не религия, которая облегчает боль или избавляет от нее, а скорее истина – принятие этой боли и смерти на кресте со Христом. 기독교의 구원은 그 진리에서 출발합니다. Христианское спасение начинается с истины. 이것은 지식이나 이성 또는 경험 등과 같이 인간에게서 또는 세상에서 나오는 것이 아닌 하나님의 계시로 아는 진리입니다. Это истина, известная через Божие откровение, а не нечто, исходящее от людей или мира, например, знание, разум или опыт. 이 진리가 바로 하늘에서 오신 인자 하나님의 아들 예수 그리스도이십니다. 요한복음 3장 13절. Это истина, Иисус Христос, Сын человеческий, пришедший с небес, Сын Божий, от Иоанна 3 глава 13 стих. 기독교의 구원 진리는 길과 진리와 생명이 되신 예수 그리스도를 통하여 우리가 하나님 아버지께 나가는 것입니다. 요한복음 14장 6절. Истина христианского спасения состоит в том, что мы приходим к Богу Отцу через Иисуса Христа, который есть путь, истина и жизнь. От Иоанна 14 глава 6 стих. 기독교의 구원은 단순히 죄와 죄의 결과로 빚어진 고통이나 압제로부터 해방되는 것을 넘어서 하나님과의 관계를 회복하는 데 그 목적이 있습니다. Христианское спасение выходит за рамки простого освобождения от греха и боли или угнетения, вызванных грехом, и его цель – восстановить отношения с Богом. 톰 스멜은 기독교의 구원은 죄로부터의 구원이며 궁극적으로는 성령 안에서 하나님과 새로운 교제로 들어가는 구원이라고 정의하였습니다. Проповедник Том Смайл определил христианское спасение как спасение от греха и в конечном счете как спасение в новом общении с Богом в Святом Духе. 제3을 받아 하나님과의 교제로 들어가는 구원은 하나님 나라의 도래를 의미합니다. Спасение, получение прощения греха и вхождение в общение с Богом означает пришествие Царства Божия. 세례 요한은 구원자 예수 그리스도의 길을 예비하였습니다. Иоанн Креститель приготовил путь Спасителю Иисусу Христу. 요한을 통하여 그리스도로 선포된 예수께서는 하나님의 나라를 구원의 내용으로 선포하였습니다. Иисус
провозглашенный Христом через Иоанна, провозгласил Царство Божие как содержание спасения. 예수께서 자신의 사명이 하나님 나라의 복음을 전하는 것이라고 천명하십니다. Иисус заявляет, что его миссия – распространять Евангелие Царства Божьего. 그가 선포한 하나님의 나라는 치병과 축사와 기적을 통해 실체적으로 나타납니다. Царство Божие, которое он провозгласил, на самом деле проявляется через исцеление, благословение и чудеса. 하지만 외적으로 나타난 표적과 기사나 치유는 하나님 나라의 피상적인 측면입니다. Однако внешние знамения, чудеса и исцеление – это поверхностные аспекты Царства Божьего. 하나님의 나라의 백성이 되는 것은 하나님과 분리된 죄인이 그리스도를 통하여 영생을 얻고 하나님과 사귐에 이르는 데 있습니다. Стать народом Царства Божьего означает, что грешники, отделившиеся от Бога, могут обрести вечную жизнь и общение с Богом через Христа. 영생은 하나님의 나라를 영접하는 자들에게 주시는 아들 안에 있는 생명입니다. 요한복음 1장 12절. Вечная жизнь – это жизнь в Сыне, данная тем, кто принимает Сына Божьего. От Иоанна, 1 глава, 12 стих. 복음서에서는 영생, 구원, 하나님 나라를 동일한 의미로 사용합니다. 기독교에서 구원의 길은 오직 예수 그리스도뿐입니다. В Евангелиях понятие «вечная жизнь», «спасение» и «Царство Божие» пользуются как синонимы. В христианстве единственный путь к спасению – это Иисус Христос. 구원은 제사함과 영생을 얻게 합니다. 영생의 본질은 하나님과 그 아들과 더불어 교제하는 것이며 이로써 하나님의 나라가 실현됩니다. Спасение приносит прощение грехов и вечную жизнь. Сущность вечной жизни – это общение с Богом и с Сыном Его, и через это осуществляется Царство Божие. 예수께서는 구약 성경을 가르쳐 자신을 증거한 책이라고 말씀하십니다. Иисус называет Ветхий Завет книгой, свидетельствующей о нем самом. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증거하는 것이니라. Вы изучаете Писание, потому что думаете, что в них найдете вечную жизнь, а именно они свидетельствуют обо мне. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는도다. 요한복음 5장 39절 40절. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь вечную. От Иоанна 5 глава 39-40 стих. 오늘날에도 성경을 연구하고 설교하고 성경 공부에 열심을 내어도 영생을 알지 못하면 바리새인들의 신앙과 다를 바 없습니다. Даже сегодня, если вы изучаете Библию, проповедуете, изучаете ее прилежно, если вы не знаете вечной жизни, это ничем не отличается от веры фарисеев. 신약 성경 역시 그 주제가 영생을 얻게 하는 복음입니다. Новый Завет – это также Евангелие, дающее нам вечную жизнь. 하늘에서 내려온 자 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라. 모세가 강야에서 뱀을 든 것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하심이라. 요한복음 3장 13절에서부터 15절. Никто не восходил на небо, кроме сшедшего с небес, Сына Человеческого. Как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознестись и Сыну Человеческому, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. От Иоанна 3 глава 13 по 15 стих. 예수께서는 자신을 가리켜 하늘에서 오신 인자라고 칭하십니다. Иисус называет себя Сыном Человеческим, пришедшим с небес. 인자는 모세가 강야에서 뱀을 든 것처럼 땅에서 들려야 합니다. Сын Человеческий должен быть вознесен от земли, как Моисей поднял змея в пустыне. 인자의 들리심은 그의 죽으심과 부활, 성령을 보내심 등 메시아적인 행위로서 복음을 말합니다. 이 복음을 믿는 자는 영생을 얻습니다. 요한복음 3장 15절. Вознесение Сына Человеческого относится к Евангелию, как и к мессианскому действию, такому, как его смерть, вознесение и ниспослание Святого Духа. Те, кто верит в это Евангелие, получат вечную жизнь. От Иоанна 3 глава 15 стих. 아들을 믿는 것은 신뢰하고 의지하는 것만이 아니라 그분 안으로 들어가는 연합을 뜻합니다. Верить в Сына означает не только доверять и полагаться, но и соединиться с Ним.
하나님의 아들을 믿는 것은 아들이 달린 십자가와 부활의 사건에 연합되어 영생을 얻는 것입니다. Верить в Сына Божия значит обрести вечную жизнь через соединение с крестом, на котором висел Сын, и событием воскресения. 복음은 기쁜 소식 그 자체가 목적이 아니라 믿는 자에게 영생을 얻게 하는 것이 목적입니다. Цель Евангелия не в том, чтобы нести благую весть, а в том, чтобы дать верующим вечную жизнь. 하나님의 구원은 창세전 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜입니다. Спасение Божие – это благодать, данная нам во Христе Иисусе прежде сотворения мира. 이제 구주 그리스도 예수께서 역사적으로 출현하심으로써 그 은혜가 나타났습니다. 그분께서 죽으시고 부활하신 복음을 통하여 영원한 생명을 주셨습니다. Теперь эта благодать открылась через историческое явление Христа, Иисуса Спасителя. Он дал нам вечную жизнь через Евангелие своей смерти и воскресения. 복음을 통하여 드러나는 생명과 썩지 아니할 것이 영생입니다. Жизнь и нетление, открытые через Евангелие, это жизнь вечная. 바울은 하나님이 자기를 먼저 구원하신 것이 후에 주를 믿어 영생을 얻는 자들에게 본이 되게 하시기 위함이라고 밝힙니다. Павел открывает, что Бог сначала спас его, чтобы он мог стать примером для тех, кто позже уверует в Господа и обретет вечную жизнь. 그러나 내가 긍휼을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생을 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이니라. 디모데전서 1장 16절. Но я помилован, потому что Иисус Христос во мне прежде показал все свое терпение, чтобы я мог стать примером для тех, которые потом уверуют в Него и получат жизнь вечную. 1 Тимофею, 1 глава, 16 стих. 주를 믿는 목적이 바로 영생을 얻기 위함입니다. Цель веры в Господа – это обрести вечную жизнь. 그리고 바울이 비시디아 안디옥에서 하나님의 말씀을 전할 때 하나님께서 영생을 주시기로 작성된 자는 그 말씀을 기뻐하며 받아들였습니다. И когда Павел проповедовал Слово Божие в Писидийской Антиохии, человек, которому Бог решил дать вечную жизнь, принял Слово с радостью. 하지만 어떤 유대인들은 영생을 얻기에 합당한 자로 합당하지 않는 자로 자처하고 말씀을 반박하고 비방하였습니다. Однако некоторые евреи считали себя недостойными вечной жизни и опровергали и клеветали на Слово. 바울은 그가 그리스도의 사도가 된 것은 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속에 근거한다고 서술합니다. Павел утверждает, что его становление апостолом Христа основано на обетовании жизни во Христе Иисусе. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도된 바울은 디모데후서 1장 1절 Павел, апостол Христа Иисуса, волей Божией, по обетованию жизни в Иисусе Христе. 2 Тимофею, 1 глава, 1 стих. 영생은 하나님이 아들 안에서 우리에게 주시는 생명입니다. 이것은 우리가 하나님과 사귐으로써 그분과 올바른 관계가 회복된 상태를 말합니다. Вечная жизнь – это жизнь, которую Бог дает нам в Сыне. Это относится к состоянию, в котором правильное отношение с Богом восстанавливается через наше общение с Ним. 모든 사람이 아담 안에서 하나님과 분리되어 하나님과의 관계가 깨어진 상태로 태어납니다. Все люди рождаются в Адаме с отделением от Бога и разорванными отношениями с Богом. 죄인된 우리가 스스로 그 관계를 회복할 수 없습니다. 땅에서 태어난 생명으로서는 하나님 앞에서 의롭게 될 자가 없습니다. Будучи грешниками, мы не можем восстановить эти отношения самостоятельно. Никто не может быть оправдан перед Богом через жизнь, рожденную на земле. 그런데 하나님이 아드님께서 복음으로 세상에 오셨습니다. 복음으로 말미암아 하나님의 의가 나타났습니다. Однако Сын Божий пришел в мир с Евангелием. Божья праведность открылась через Евангелие. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 로마서 1장 17절. В Евангелии праведность Божия открывается от веры в веру. Как написано, праведник верою живет.
жив будет. К Римлянам 1 глава 11 стих. 복음은 하나님과의 바른 관계를 맺게 합니다. 이는 영생의 본질인 하나님과의 사귐 안으로 진입하게 합니다. Евангелие устанавливает правильное отношение с Богом. Это позволяет нам войти в общение с Богом, сутью вечной жизни. 하나님과의 관계 안에 머물므로 우리로 하여금 믿음으로 믿음에 이르게 합니다. Отношение между Сыном Божиим и вечной жизнью в ветхозаветную эпоху, крестом и вечной жизнью Иисуса Христа в новозаветную эпоху, а также Евангелием и вечной жизнью в апостольскую эпоху последовательной. 예수 그리스도는 복음이며 이 복음을 통하여 영생을 얻으며 영생은 하나님과의 사귐이며 곧 하나님과의 바른 관계를 맺으면 하나님의 의가 됩니다. Иисус Христос – это Евангелие, и через это Евангелие мы обретаем вечную жизнь. Вечная жизнь – это общение с Богом, и если мы установим правильное отношение с Богом, мы становимся праведностью Божией. 복음을 통하여 영원한 생명을 얻는 이 진리에 무지할 때 기독교 신앙이 심히 애곡되고 심지어는 교회를 박해하는 일이 일어납니다. Когда люди не знают этой истины о обретении вечной жизни через Евангелие, христианская вера сильно искажается и даже происходят гонения на церковь. 예수께서 영생의 무지한 신앙생활에 대하여 미리 경고하셨습니다. Иисус заранее предостерег нас от религиозной жизни, игнорирующей вечную жизнь. 사람들이 너희를 출교할 뿐 아니라 때가 이르면 물은 너희를 죽이는 자가 생각하기를 이것이 하나님을 섬기는 일이라 하리라. Мало того, что вас выгоняют из синагоги, но наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он служит Богу. 그들이 이런 일을 할 것은 아버지와 나를 알지 못함이라. Они будут делать это, потому что не знают Отца и меня. 아버지와 아들을 아는 것이 영생이며 아들 안에 거하고 아버지 안에 거하는 것이 실제입니다. Познать Отца и Сына – это жизнь вечная, реальность пребывания в Сыне и в Отце. 영생의 무지한 자들이 영생을 주러 오신 예수님을 십자가에 못 박았습니다. 그러나 예수께서는 그들을 위하여 사죄의 기도를 드렸습니다. Те, кто не знал о вечной жизни, распяли Иисуса, пришедшего дать вечную жизнь, но Иисус вознес за них молитву о прощении. 기독교 역사에서 영생의 진리가 희미할 때마다 많은 사람이 교회를 박해했습니다. В христианской истории всякий раз, когда истина вечной жизни становилась неясной, многие люди преследовали церковь. 영생의 진리를 모르니 땅의 일을 하나님의 일로 여겼습니다. Поскольку они не знали истины о вечной жизни, они считали делами Божьими. 어떤 이들은 복음을 믿으나 영생의 삶이 부재하니 자기를 위하여 살며 자기를 위하여 신앙했습니다. Некоторые люди верили в Евангелие, но поскольку вечной жизни не было, они жили для себя и верили в себя. 기독교는 그 본질을 상실한 채 땅의 종교로 전락하고 말았습니다. 하지만 하나님께서는 택한 사람들을 통하여 영생의 진리를 고수해 오셨습니다. Христианство утратило свою суть и стало земной религией, однако Бог сохранил истину вечной жизни через избранных им людей. 시대마다 진리에 목마른 사람들을 찾아내시고 그들을 복음에서 생명으로 이끄셨습니다. В каждом периоде Бог находил людей, жаждущих истины, и приводил их к жизни через Евангелие. 다음 방송에는 하나님의 나라의 복음과 십자가의 복음이라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다. В следующем эфире я выступлю с докладом под названием «Евангелие Царства Божия и Евангелие Креста». 지금까지 시청하여 주셔서 감사드립니다. Спасибо за просмотр. 다음에 만날 때까지 안녕히 계십시오. Пока, до следующей встречи.